ସେ ରୁମ୍ କାହିଁ ନାହିଁ ଏଗୁলো ঠিক রে পারবেন হুম ডাইরেক্ট সিঙ্গার ইয়ার এটা ওকে বড় সিস্টেম হয়েছে এই আইডিয়া দেখে নো ভাই এই গিগি ডাইনিং নো ভাই যাও তো ମୁଁ ଭାବିଥିଲି କ'ଣ ଅବଶ୍ୟ ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ରଖିବା ତାପରେ ଏପଟ ସେପଟ ଟେବୁଲ୍ ଜାଗାରେ ଭାବିଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କାଠମାଣ୍ଡା ସେଠି ରହିବ ବୋଲି ଜାଣିଛି ଇଏ ହେଇନଥିଲେ ଏତେ କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ଏଠି ରହିବ ବୋଲିକି ଇଏ ହେଇଥିଲେ डाइनिंग का के प्लानिंग करो नो नहीं तू तो एटा प्लानिंग ମୁଁ ନ କରୁଥିଲି ଯଦି ମୁଁ ଡାଇନିଂ ନ କରୁଥିବା ପରେ କରିଥାନ୍ତ କି ମୁଁ ଡାଇନିଂ କଥା ବାହାର କଲି ବୋଲିକି ନା କଲ କ'ଣ या मैं हेरे से लोगी ना यार एटा देखि केते जण करबे नाही या मैं पीवन एटा मजी बकरा ବେଡରୁମ୍ କିନ୍ତୁ ବେଡ୍ ପଡ଼ିନି दे दे करी पड़ी मोपोक दे मोपोर घर एटा ଏନେ ପୁଅ ବା ବା ଏନେ ପୁଅ ना का କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଛ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ସେପଟେ କୁକୁର ଯାକ ବସିବ ଆରେ ମାନେବେ ସାନ ଝିଅ ପାପ ତ ମାହେ ଝିଅ ବି ନାହାନ୍ତି कुकुर जाक घर सो ଲୋକନ ବନ୍ଦ କରି ଯାଇଛି एटा मो सान पुअर घर एटे खाइबो ना क्या एटे खाइबो एकानी तार मम्मी बाड़ी देबो भात एकानी रखिबो ना क्या ये होती तार मम्मी